Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu journalist, yani mbeshoni marhaba. Wanamparani mjeni mweleze nibabi za activités za ministère de la justice. Mwakubali mwajibu mparo. Haukaya yode politiki ya hangu mu ministère. Lusana zile kanga zifanyao. Sharelezo wa Komoro. Hautahowa Komoro wa kihashiri. Wanambwendo ndondo zenongo zila procedure za kimahakama inamna ikao dozi birao. Awingi abu ngalimbesho ni marahabu makubali mwajibu mparo. Dokaya na muhimilio mnyezi mbuna mshukuria. Jabu ikao nga mshukuria me depute wa Komoro. Hou jimlifu wa hao. Okaya nga monoke me depute wa Komoro hou jimlifu wa hao. Nga unahamu ya mahakama. Na wajohanza mahakama erengeleye. Lekena mahakama ikao ikansi haungo. Asibabu ya hizo, pour la première fois, hauma etarikhi ya Komoro, ma député wa voti luom fukare. Zahusu mahakama. Haukaya wa voti amwese soyabira wa voti loi sur l'organisation judiciaire. Yakahi anti enamna hizi mahakama za hatu za Komoro. Loi sur l'organisation judiciaire ikaunga joka ndio na faida nkuu harumai nti hatu nangesa halishao haumvu zila procedure za hatu ikao dozijirio ukanga mhundao kaya o harumai loi sur l'organisation judiciaire mfano mungu mwezi ngo muhimu ikaunga hizo banu do pande wa hizo cour d'assises ikao zikaya cour d'assises zaka upara manotable na onmara ya populaire wehijawe hukumu wahariabo rijaramba ukaya ahamailwa inu ahamaye loi sur l'organisation judiciaire rijaramba ukaya gelazimu mahakimu wao doa compose ekulino wahariabo rijaramba ukaya cour d'assises ya leo yo cour d'assises professionnelle jana ikaya cour d'assises populaire abasang yo cour d'assises professionnelle yabo faida nku ikaw iparihaniha vatinage la ngoziro jina ikaw ziparihaniha o harmwelu wa inu zemaka mambali na balika o zihantiwa o harmwelu wa inu au kaya harmwelu wa inu rijari hanti cour suprême rijari hanti des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail, des tribunaux pour mineurs, des tribunaux administratifs, des tribunaux des pôles judiciaires et économiques, des tribunaux cadiaux, des cours d'assises et d'un tribunal pôle judiciaire spécialisé dans les affaires économiques, dans les affaires des terroristes et les finances maïhaj. Zim des mahakama kauze hansi wa halmaye organisation judiciaire nazila nugo maksusi kauze hansi wa haunga okomoro rija bahariabo rijari hansi wa jao wa rivote ya jao tena code pénal kao ngarijwa code pénal ka rumi ya hale nati le code pénal bas ya les code ka le kauze rumia mu hale code kao zifanywa ni wajeni kodika uzifanywa ni wajeni ya munga jumla na code pénal ya hatu ni ale winu ikao ngio na ikantiha article zinji haku code pénal inu ikao wakati lono ngio na à peu près 560 articles ifanywa ni wakomoro ya bon keiti amba de code pénal ya harakanio ikao ifanywa ni wajeni yabo Komoro waje watsanganyiha wama ngwafanywa code pénal ya hao ifanyishiha ngabo faida zinji kaunga zipanani hao o haruma ye code pénal inu ihandani ndio kaya ifanywa ni Komoro mbili yana mahutajifu ya hutaji wao alikena code pénal ya timia
haudunga no lo stara bualeo ziparihani hau halma ya ekodimu ya buyo kheninku ikao rihakikisha na ngarombo mnguri hakikisha na sijitene kambwa bente upande wa code penal. E code penal ya tu inu amale marijua ya japaro honda na changement. Mais c'est ni de chia c'est loi Morad. Vous jugez loi Morad. Et loi Morad, c'est l'article en dehors ça modifié là. L'article 317, l'article 318 et l'article 319. Donc ils ont article là ça modifié le à moins ancien code pénal d'Akani. Aba saïnu et changement la kaifanya ari kausambanche code pénal kaudoraka. Et code pénal kaudoraka niyo haina article kewa ikawa kwa zito vaharia borifanya code pénal ya timu ya kanti harumwe mishinzi yonti pia yabo omsubitan boka c'est la première fois de l'histoire à mon histoire ya comment arija yode sesio ya bila et ma député wajao hamwe sesio ya juzi ikawa voté ya 5 projets de loi et ikawa ngomese loi zanmeni za votewa ngabo est juge de l'application des peines. Juge de l'application des peines. Ikaya hamo procédure za mzungu. Shaba sarja fanya procédure za hatu. Ikawe juge de l'application des peines. Ikawe fasiabu kaya ika détenu. Nde hafanya nungo za tu. Nde hafanya nungo za tu lazima bari yabo hafungwa. Shanga hamo contrôle. Ne juge de l'application des peines. Et fait donc il parle hani hao hamo contrôle yo lokaya. Et quand on a détenu là, Hajibali a haouro, gojoji hundo kaya gojona na remise, ou haoumise la peine ya ikalu ya pungo. Gojon kijika hakapungo masita, chabo haliabuji de l'application des peines, yende ibunguse, yende mamitanu, yende mamine, sur le de la nam neka gojoka ujibalia, ou haoumali la maison, les la maison d'arrêt, yabuyo fait donc il comme panhania au kaya, et quand le détenu jana, la kahida yevurisi wa haumaye. Halmai prison. Henam na diko kaya daula kwa joka mtsa. Solo comme ni kembendu ya alibasi zihise, achaba sa mgu kontrolewa, neka ajibali ya hanam na njema, ya bunge jotongeza ila sanction za hahe, zibunguse, ya mungu mwezi faide kaunga ziparihani hao. Ngabo autorisation d'absence. Ikao lewa basi ajachili wani circonstance fulani, tel détenu, ajafani mbaba hahe. Ne hako jibali ya haundu hamada la prison yabo gojojani kwa autorisation d'absence ya la juge de l'application des peines ya mruhu sumudan tsundaru ende akalinze lishangala le changala mbabahe izo tsunge kauzi kao ziko parania jana manager za komparania procureur akahumsaidia ikahum kinja procureur yemsaidia ya dunzo ma gendarme yendeho changani wanuwazie wadio waje naye aba sayuno hamaye sharia shinu mbuengo jojua ya ni kwa autorisation d'absence endeho la honi ya kelenze mbaba mulantsunda rumfam le mbaba heke kongoni ngojojua demanda ni kwa autorisation d'absence he comportement kangu chibali au maison d'arrêt ya boju de l'application de peine ye jom kinshaya mkobali yende akalenze le Congo lamba baha atamba ya fe le tangali hise ngebo hari yabo ya lengwa ya rejeho prison yo mongo masila ke tonga sipari hao o halma juge de l'application de peine mongo mwezi ke tonga sipari hao o halma ye sharia shinu ngabo semi liberté yo muhimu haku yo ga japoro kan yo hamu ardu komor shabasa tu sai itilo hamu ardu komor et semi liberté deni yo jom kinisha le aba seinu hey comportement ka wala détenu gujibaliyo au maison d'arrêt yo jom kinisha et juge d'application de peine yam kubali semi liberté et semi liberté deni gojo jom fano yeboka yimitsana gojo jenza hao et masihu ya jialale ho ya jale le prison yo fait donc ikaw nge panyanyao ya bunge tungeza wala madetenu à la maison d'arrêt et kawo julizo ngo hamalazini wele wanu hamalazini wasen wajibalia ngo ile wadoshile ho dana za bénéficie kanga spanyanyao o hamaze lwazini mongo mwezi la faide kawo jao mongo mwezi lwe kawo zi panyania baja bakrelwa
loi et organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire économique et financier. Ndo mahakama mahsusi ya uhukumu zinazikibiriza mali ziparikani hao ikanga jua ukahaso tipanga jua ukaya ezikibiriza mali ngizo hao injio harumaye hamwe daula abongi abo luwa hamanda iluhoja yiparihani wake mahakama mahsusi ya wandu wajua uspesialisewa yani wajua wafanya formation wajua spesialisewa ukaya wandu wa hukumuyo zianungika au zihusu mali yabo yo fedanku haku haukaya mkinishale wabo samishi shabiti jinungo za mali ekaze tsini kwa procedure no kumonongo za mali na miti jinungo za mali mkishandele nyeze mbingu okamkinishana ngbe anongo ikao ntuze lewa ntuze bembe shabaze ke juge ndi haformewa hamaze nungo za mali yabo hija wakati atoko rengo zione mavoka na lonti pia shango joka helezi kaudo ya yambi wao yabongo joka ya apto ushida ya genesi la nale maswali kaudo ya hutaji wao mongo mwezi ngikao zipali hani hawaja juge de l'exécution des décisions civiles ngabo le abasa hende kushitaki okaya mraja ningeshoga shahaho mraja ningelida holaho warando décision civile waharebe ninga pano certains problèmes au harme exécution ya et décision jana kajaka mura solution haukanga bajaka ya sharia shaka résolve ces problèmes hizo shababa saza shaka résoudre ces problèmes hizo shaba sayu he sharia chine et juge de l'exécution des décisions civiles abasa le juge zila problème du comparhania au harme exécution et ces décisions zinu yabo et juge ngene ila nafasi ya ushinda ya rekebeshe ces problèmes zinu ne décision ya randewa y appliquer d'abord woingo ndio achazi na namna za ukahina des juge randewa chez isani appliquer mongo mwezi la faide kauzi ema député watukufu watu walifanyiliazo donc ya wajewe hanti loi et organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs wakomungu tabihao wakawa komungu tabihao mungu atola hasi katuja mungu da hobi mungu ndo banando décision ya Dauda mungu zesaderi ya hahe au imfalna nungu ikao emunywa ikatu emunywa ikatu no kaya ngiyo ya haki kajakana mahala hahe shahelwa ya lewi ikao jange hanso ze tribunaux administratifs au harme maswa yomara na ishago usonihu au harme maswa yomara kangwa benze yabo ene mrujono kabanando décision administrative ikao no kaya havunumiwo harme desoila yabo ngene nafasi la staka au tribunal administratif nina batuna chaque tribunal administratif wajo rande ila décision kaudo ya lazimu bahari yabo zila problème za komparania au harme desoio zisani zirekebeshe mongo mweza fedika aussi parania wajau ngabo yelua sur le fonctionnement et organisation des tribunaux kadio ni makaba hema makaadu ikao wakaya haruma mishindi yatukaya memahata wakahama situation ikawo ikanziro shaba sailuwa inu ijerekebesha mkontiwa hayo ya baba sa mzimaka za kisharia ngabo ilanam ne ka ngazu za hensiwa mongo mweze faide ka nga juko parani ha mweze mahakama za sharia na juko kaya mongo mbili muhimu enongo ya handani ngasina et président wa he tribunal kadia ndio faida hanali ka nga parani ha banda ya nga juko kaya ne et grand kadi et président wa he tribunal kadia et faida ko ya ha do kaya et maqadi ngajoko kawa bafu ya wenge mkenishia hao mfano mamba jini ikaunga sina makadi watano wanada takriban ya wema makadi wao ngajoko kane president ikawa makadi wao haina mashakili wajoko kanayo lazima warije president wa hao ikaunga uhalma ye ngo halma bajini ngajorije president wa hao ya we president wa hao gojo la solution ya lazima parhani hao haruma ze tribunal kadio hamade hame makama ya Moroni ikaunga sine président wa tribunal de première instance de Moroni gao et ma juge
ikawa sijamania urejeo la president ende shawile kata shawile ambazo problemi ka ndo niso ya baba sa ona makadua lio hamale babu ngwa une president wa hao ikao vejezo problem za hao sha ngazjoware reje president ende une shawili o hamaze problemu hizo wajau mogomozi feda ku ikao ziparehani ha hamaye ninu ngasina le grand cadi jana le grand cadi haka ukamuruni basi yojana shababa sa duko kana grand cadi o haruma lesi wala la ngazija ngajoko kana grand cadi haruma lesi wala mali ngajoko kana grand cadi haruma lesi wala nzwa abonyo fedanku aku on lake niyo haruma le tribunal cadio e feda he grand cadi o yaba sa hidini e feda he grand cadi oyi dokaya Gojoko waziwa président de la chambre musulmane au Harmé Cour d'appel. Les grands cadres, yani Harmé Cour d'appel, gabo chambre. Quoi où on gabo chambre pénale, gabo chambre civile, gabo chambre administrative. Il y a bon une chambre musulmane. Il y a bon mon gabo joka les chambres musulmanes. Nzouane les chambres musulmanes. Mwaliri kende chambre musulman. E chambre musulman nge joko tawaliwa ni ndovi, nge joko tawaliwa ne grand kadi. E grand kadi wa hele siwa, wale joko utawalia ye chambre musulman o harme makam. Ya we feda ku pare hani hodo kende. Do kaile ka du fulani ngodo hare de décision ya ko sono zando la oja. O hariabo are de o hamwe ko d'appel. Wala wandu wa statue yohum kinishi Antoine na me chati walikawa spécialisé harmo misoma ya sharia ya bodo wandu wandu wa corrige zina logo za Kiislamu zafanywa nema zafanywa makadu abonyo problem ya kuparani abasa ngabo president kadu grand kadi wole joko president ye audience wahari amojo ko kana conseiller abasa yini ngojoko kana ma conseiller wafanywa haza tribunal hamaye cour d'appel shama udu gojom kinishiha yani mauli kale ne bambo namsha chibamu bandi makadu walio hamaze tribunal de première instance wa hedara de cour d'appel ya la chambre musulmane gejo composé hanima na makadu wa rufu walona da yo conseiller ya buyo kaidan ku ikawo isayi iparihaniha haukaya ma spécialiste de Jokao ou statut halmas la affaire musulmane kaunga zi la wao hamende mongo mzila lwo kawo jazi votewa ngasi na multi on essaie pour judiciaire économique ngasi na terrorisme maka maksus wa Jokao dangali ya ze nongo za terroriste les cas on zicilio ngalo mungo terroriste sipana na mwiti hatu inu sha mawe kana nza ije sha wajoka maka maksusu ikao wajoka udangalia zenungo hizo yabo yo feidan ku ikao iparihaniha au harumazla hazikao dora zifanya yabo ngar shukriya wa deputy watukufu wa hatu haukaya engema deputy wa hatu gwajaka la imani shabo zibazinga jojuka zivote shema na za vote da bakawa wakane imani na ungo anzwe mahakama ya hatu ikena iendelo zenungozi zende haundo demane kao wajinika ushujaa wavoteze lwazimu na bo garado manje lukaya wakati londo waja utena ngabo projet de loi tena zifanyao ikao sangizo ndiani bandu ya hazo zihisa ngazanzao zendo hamwe sesio chao ze loi hizo ikasi ndizi vote waja utena nizizo ikanga rumbo Mungu ya Mungu Jose utambo kai mahakama hamo mushkila wa kisheria ya boze problem hizo zipia gazijo ngajo la weka Mungu abenze alikenda mahakama ya masindifu ikao ya kanti haundo harumaye nti ho hanza haro badani yonde siji hada ndaka remo ne seniyo ha mazla hazika au zifanyishiha siji abili na kadremo ne seniyo bantena dokaya juzi
juzi role dekra mheshimiwa rais wa daula zedekra mheshimiwa rais wa daula yakaubadili mbabi madhamana baadhi ya madhamana au harumaye ya makam ikao baadhi ya madhamana hamwe tribunal ya Moroni yani hamwe mahakama ya Moroni na baadhi ya madhamana hamwe mahakama ya Mwali na au hamwe mahakama ya Nzuani ikao washanshi omadene senuka ya yoda studi ikao senungo zojwazi senungo zojiri yabo kabana mru yakahamu dhamana ataje yafe shaleo mimi tiparo procureur titolo yabona tola bajama no mndo china yanomeo haja tola bajama no mndo china yabo de namna hamwe hazatu zaki daula yabo kajanje ne sokanga bo zikibili fulani anga mashakili fulani shaudo kayo de dafti la ki administration le wala ka directeur mo do haja changewa hende ni kwa dhama na sinojina wasaya habe wa madhama na sinojina yabo ka yoti mushkila sha izonjwa hamba do kaya imabadil hoya jamu mahakama rangu delesi wala ngazija ujaha malisi wala mali bizat parce que malisi wala nzwani do karenji sa twaman na do ka ba nomi wa vice président au tribunal de première instance malisi wala nzwani shahu ngazija ribadili procureur mali wajao ribadili procureur yabo yaro mungu ikambo abede inshallah ukaze nongo amema procureur wa nyumeni mheshimiwa wa rais wa daula ya wanome hamai nsaba sainu ngaro mungu kaya ngajufanya hazinje madasina wekambo abente na wandu walona wa ustarabu hao walona ulojuzi wa lazimu walio warahafu ngabo inshallah haziga juhada hao wekambo abente batina hadana mokaya izaka ezikana nai ngono sha muno bomgu kaya zinu zijawa kambo abente ngajwe nano hane nemne kaudo zakahenda o halmo ula wakati kawo doa bila inshallah ama do kayana mna suale kauna kandani li woneseba anu le sujet ramna kadamo nesemi bande le suala la Abdou Hassan ikawo jotani hedina la ago Abdou Hassan halkulpewa ni mahakama ni la inculpation ikawa haka inculpewa hiyo haka nikiwa inculpation ya husu ya complot contre l'autorité de l'État yode inculpation akaliyo complot contre l'autorité de l'État. Yabo, he complot hiyo, he inculpation yani kiwa hiyo. Na weka lazima kiengu muranda zifungo, au ushashi za mahakama. Kaula lazima kiengu muranda zifungo, au ushashi za mahakama. Ama, mahakama hoja afanye rumbi. Mahakama hoja afanye rumbi. Wambo kange lazima libadili cheto da Chine arimtowo hamwe cour d'assises hamwe cour de sûreté de l'État arimbeho hamwe tribunal de première instance aboshe de shori bishana chafanya nema mahakama ya baba jabana de ordonnance ya ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel. En école de renvoi à la Cour de sûreté de l'État. Il y a une transmission devant la Cour de sûreté de l'État. Chez moi, comme il faut dire, il y a un tribunal de première instance. Il y a une disqualification. Il y a des cas où il y a un oiseau. Il y a disqualifié. Il y a un Cour de sûreté de l'État. Habe au haume tribunal de première instance. Yani habe au mahakama normal. Yonu tuandani ndio muwe haume zaji. Zabili lukaya hamulo ka habe au haume tribunal de première instance.
inculpé un article. Il y a 79. Un ancien code pénal. Il y a inculpé. Il y a des marques, mais il y a hukum lahi. Et article, il y a 79 Nambao. Nambao a des manœuvres ou actes de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à enfreindre les lois du pays, seront punis d'un emprisonnement de 3 ans au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100 000 francs à 1,5 million. Ah oui, des chats. Il me dit, il y a un gossip. Il y a un hukum lo hazifungo. Ikaw ouchash mahamira. Ouchash mahamira. Owinji mahamine. Ayo winji mahamitsa. Ouchash mahamira. Owinji mahamitsa. Yode luwa ilalem de kaudo ya rongo. Sharia. Wahariabo, sont bien garjouan. Ukaya procureur de la République, hende hasi hafunga mahamili. Ikawa mahamzima zifungoza, ndani mahamzima zifungoza bonze. E mahamili procureur ya tehembo ya fungwa hizo, e hairenge lahu. E mahamili procureur ya tahembo ya fungwa, e hairenge hamashari ndashi. Mana procureur, gaja disqualifié, gaja demande de disqualification au Harmila, Hamas le cas d'Abdallah Hassan ya Bihagizo. Et Gehata demande de disqualification. Vous avez péni disqualifié, chez Tcholachi disqualifié, Chivé Hamoukaya au moins 2 ans. Vous avez au moins 2 ans. Yabon Jamboka Hakayo Hamaye, Hakayo Hamu Sharia. Chez réquisition za procureur, Zika hors loi. Zé réquisition za procureur, Zika ya hors loi. Haukaya a demandé Mahamili au chach. Quand la nuit en Bokaya me demande Mahamiraru au chach. J'ai demandé Mahamili au chach et Mbabio Karsinio. Et Hakubalia le article 119. D'abord, comme ça, au Kaneo ya Bokaya 3 ans. Chaque jour, Bokaya. Nous avons article 119, mon Boka pour Mahamili au chach. Donc, avant le Potoladan, il kaoli parihani. Potolabi, il kaoli parihani, ha? Donc, ya. Et Mahkama, les sièges. Quoi-il tenu les paroles à procureur. Et Mahkama, quoi, non, je vois hukumu. Ranye toka unti pia, arha procureur yejambeha. Yani procureur nguvehu wala mbuyafanya chitendo o harume mahakama. Yaweka hisambeha, yawe mahakama ngoliba. Uhangalizwe kaudu wa una. Ikalonga mungu ya tafanya agression sexuelle. Aule mungu ya wahitwa, aule mungu ya hiba. Sha procureur harambeha. Procureur harambeha. Yabuka nujo hukumu. Kanojo hukumu. Yani mahakama kwa nujo wa mbenga wa mhukumu yu. Yawe umnangu handani dokaya procureur ya mbeho mahakama. Yawe kasa mbeho mahakama. La mahakama ndala majuju wajoko juge dossier là. On a fait wa hao. Harumalla tarajio procureur yaka ulisa. Eka watsaha. Eka procureur hatsembo la funga mahamine. E mahakama ndio ondoka.
shetu da shifanya shingetu lazima funga mahamini nge lazima funga mahamzi kama maka mkumema o mahamzi maula ekei maka procureur hatsehemdo yafungwa mwaha maka mendonga twale muka shetu da shafanya shabanu mruwenge lazima funga mahamini au mahamiraru awe maka mfunga mahamiraru kwa siteni nizo ka procureur ya samba yo de sharia na kabati texte au haruma et code pénal au haruma et code de procédure pénale yamba ukaya e makama twana ujoka juu arahani sio code procureur yamba kabati bango yongela miki hashi nondo kabati fahamu texte ya jamba ukaya makama kwa ujoka juu mizo procureur yamba wo ujoka juu jaweka wo ujo sabunsi jaweka ujo mpunda wonsa makama ujo boka ya relax ampola heza inezo zojiri haku donc abukabati dega wala kawati tabika ulifanyishiha modemnika ni mfano mtiti au hamwe cour de sûreté de l'état au hamwe cour de sûreté de l'état zajiri omudala kanu urakum amju switrande ukaya mahakama wa hukumu zifungozi nchi araha na hizo procureur ya taha baruan procureur kasa hafunga mizimine ni mahakama mfukusi wala mizimine ni nsujua to sheria madali c'est la même chose mahakama wa haju mwizo kwa do procureur ya procureur ça les procédures za kaujiri ngazicha les procédures za kaujiri nfuan sheima kama wende haju araha ni fika do procureur ya tsaha halafu minga mshangayo ukayajesha eko jana hiyo chazo ngozi bir à la normalité parce que namba fi je tsoka lo tipia la haya halafu hizo aliweza jirindi banori ko labda Abdou Hassan ya bewa maye cour d'assises cour de sûreté de l'état ningi hakabi hamu cour de sûreté de l'état et mahakama wa confirmer ces cas do yarenda ajoka hondo sheti makome yasifungo za ndio ajoka hondo no sheti makome shabasa imane hondo mahamitsanu ika mine no ndani nzimanda owatsanda bonze dabaka e mahakama imfanyilie yundi Yimbe hao halmaye et tribunal de première instance tu vas jambe un cour d'appel tu vas jambe un cour de sûreté de l'état ya bude kuime mahakama imbe deuxième ya boyenge ne nafasi ufanya peni akane nafasi ufanya peni tambokari kaje kanza fanya peni c'est son choix mais c'est haju au kayembe si jukicha ndeba jirisuna china c'est mavoka wa bisoma mbio kaya les zabanu tifanya pelba ujomkin chabe deba mahakama nabo kango bio hamu cour d'assises hamu cour de sûreté de l'état ujomkin shi ga ambio no kama diso waboka kerimto shene babi kadona na nikiwa ya wamo de keni makini ndo ukaya hao recapitule kama mahakama ya Abdou Hassan Ukaya, procureur, a demandé à Fungwa Mahamili. Et Mahamili, procureur, Yatsahaya, Fungwa Hiyo, en vertu de l'article 79, l'article 79, Guillaume Claire, Okaya Mokaya, 3 ans au moins. Il a demandé à Mahamili quand il n'y a pas ça là-haut. Deuxièmement, Ukaya et Makama, quoi si tu es ministre comme procureur, hamba hoka kwa twende si wali procureur si jana si leo si maundu e makama kwa ndaka hende swali procureur e makama ngwajo ulinda procureur ya wabeshe procedure bao ngwajo hukumu hena mne kaudo wa unao shakwa nako katenu wala jana ngwajo katenu leo kati tenu maudu kwa nako ya tenu ndize kaudo procureur ya jo hamba ya bo haufu bi na kan nje ni mone se divanu hau zahari hashir shokomor
wa komori wa arabo ze procedure zindo nondo ili riwato wa halma ujinga hauka habati mbi gasina bandi ya wanrikao gwanzo wasilisha ujinga au halma wa halma wa komori na bo yakatwari halma mru ya soma un juriste au kalewe ya jadambo kaya ya jazilisha mkomori halma ujinga tsisikitiha wakatika o nzima hamwe mavoka haka conteste decision ya rantewa wahareba jambo ka yoti kawaida shendi yoti kawaida shendi hakika lo yo yini intamisha mbabi pour un juriste katika ulila janambio kaya président Junaid ha violé ze procédure hamwa article fulani yamba jao ni abuje kwa miki hafanya jao okay le lugha sisi serikali urongoa shahamba yote kawaida yabo titabi hababi hamwa lugha hamadiso abunga bizuna kandani mambeni banu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamida Achata Ortese. Et question le juge de l'application des peines. Est-ce qu'il nous donne des détenus, rama violeurs, rama assassins, rama bien wadi comme bénéficier de nous avoir l'insidio ka nous avons wadi du hukumu. Est-ce qu'il y a une certitude comme du chine nous sécuriser en droit nous moins des privilèges. Samsudin Alwaton ngile alala hangu la mando urone saka ma député hangu session ya octobre ya 2020 ya juzi avoti loi mfukare za kusema mahakama izona kuhanzani urirasure banu rangu hale eshapuzar mainsi hatu rikofikiri sideze sharia shado mrumilo aheze sharia wewe ujone sa uhakikifa ujo asure ya wakomori hindi ukaze ndongozi nuzelua za voto arone sabu pia kama ngajo shinda zilungwa amna ndongo na kwanza ramando ya vili ambari nji haku arma mahakama ngasina dawa ikao ya he rais wa mwando wa sendika hema journalist ikao ngio mahakama rangu ya fariki baraba ka enquête klasi wa mwando ni rudi ritsaha re famille re sendika warha watsaha dawa irudi jusiziwa hataba ha babiri armamezi minji kapsude rudanda hu kwanza rijuka hunu wizara mjoe hadisiyo kwanza rijote na yengio daraja hindi mana solmai parke hataba haraka tashinara gambabare ha narjibuya oranzi fanya mais am dibazar mo juge d'application de peine skanda nous ici lui on des lois à voter et ban haba on les dawa za vira parce que ça on a solution le sazihisa shamran ko jugement chaque jahon rashila hinusha et ban haba ham du jawre je jawnon waaw hawan ngondi so ban hada usoni. Bon, au sujet JAP, juge de l'application de peine, non, JAP. Au sujet JAP, un groupe famille a même été détenu. Il y a un condamné à Yafon. Il y a un contrôle, le suivi, il y a un juge de l'application de peine. Il y a un contrôle, il y a un contrôle, wanumru mitsantu zamba ena mnendo prison daba hatembi ambe ho prison wolamdu hamandasi na ya hamandasi ikao bahatimbi liatongeza ya njia yafanya ndongo shahada shetani uhari ya mwenda byo hakula na bolu hanze no mlikao habe hakula maudu yeroha sheke mwanadamu mrahafu yake mwanadamu ikaongo ngele yosi tabia za hahe no mwendo wa
no mundo wa hai abonge yabo ndu yafungwa ikawa gaja kula sheitwa baja kumla kula sheitwa e Japon como controle ne que Japon como controle yabonge mtungeza uya ningezo mundu wa hai ne comportement ya hai e kahani ngezo mundu wa hai ne comportement ya hai jonko shambuzi afunga makubona mitsano jonko shenda mungu sam ambe makubona na mili au yambe makubona basi jonko shahida comportement ka do adoniyo ya makode autorisation d'absence na utungu en contrôle jonko shamkubali c'est mi liberté. Ils ont type de comportement et manade moda jokani yo prison. Na bujunga saho kendi haina wakati ya joro hao prison. Shero he manade mkamilifu. Yode mane kao harmo muda mshashi banu. Yo disandi. Nzoa. Na muda mshashi banu. Harmale si wala nzuani et ma détenu en nzuani, ma détenu walo hamwe prison ya nzuani. Ngwajoko goso mesiwa namna ya dima namna ya lelankuhu zendizo tipenda zibe hao hamaye e prison nzuani wanwa wa doso mesiwa ya bunga sa hol ngarutajonu ngindi ngarutajauka emrujo ka hafunga me prison nzuani hasibabu wiji haukaka jakana maye woshida ya jibaliye yani usikini no fukara do mtsongeza yenda yaka shawe roho prison madal hasumiswa lima au hasumiswa lelanku au hasumiswa ufanywa na haza sana tawala shawe roha gojo henda yafanyize hazizira yani gojo na babalu henda yafanye hazi hamadizo yawe kanda afanye zamadizo yawe kana henda ya hibe. Il y a bon le juge de l'application de peine, vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'école au prison. Et il y a ce monsieur qui a dit que juge d'application de peine, vous avez dit que vous comportement, il a comportement qu'on lui a dit, il a comportement qu'on lui a dit, il y a un candidat il y a un hariabo, mrola som maudi roha, shango jukojuna na moyen, zokalewe yashidi yafanye hasi. De namna hiyo education yani quand sahoba ke education amaze prison ili manada namna yao yanjia shaya tirohe namna kaudo ya tirohe na namna kaudo ya bianjia ya boji d'application de peine haina mndi kaunga prison bisho hawakafu nganga sama 20 ngalo prison yani raha elu aine javotewa Arahare jano me magie d'application de peine et magie d'application de peine ngwa twalia o wanada muheno mdekange au prison. Ali afanya mwaha, ali afanya mahamili, ali afanya mahakume, ali afanya maheshirini ngo halmu mtwala wa he juge de l'application juge de l'application de peine déjà pour mtwalio na mbela check Mohamed. Manda yabo Vandé de soit la vie, va nous zéloisi kaya. Chara kanalua za kijeni. Mfanamba de procédures pénales. Ni que chercher procédure pénale là. Ni cherche. Mfanamba de procédures pénales. Une des codes de la procédure pénale. Oui miao. C'est lui hemzungu. Ngamonuge kao ngarujori zirumia na nuge kao kasi applicable en Comore. Et faida basa hindi. Abasa zila luara zivote zinupi abasa inu. Wanua Comore kabati mjeki nchawari. Ma expert Comorien. Wakaufanya zilua zinu. Yabo zinu luwa zilunga nao no Comori wahatu. Yabo haina texte ya votewa yabo hiyo applicable huko kumutu. Okay, fanya ni mkomori, ufanya ni wa Komori, waju wa Komori wa. Waju wa Komori wa hapa. Yabo selo atinga jori mishiha.
jana bakakata buziji okaya mfana bale l'histoire de hijab juste de l'application des peines mais hayab ile kama japo kachapa shabora haja juzi president Zalibo ya haja en 2016 Hawa kane hamu yokangela sibo madetenu wa do semesiwa ili bakola bakela education la be parani amba se maison d'arrêt wajaba numa hijab wanda ya hijab akorum ya ishioshinu ya wajo hafotoha malheureusement je suis hauka hataza hatowa mru ya roa itwa mru ya hafa ya kondamnewa avi shahashi ajamtoa hadungana na iwatawa wenzao hamtoa hadungana na iwatawa wenzao kautujua hamnikendini Izo zijaba akati lishola kaushelumia. Shabasi ila luwana jaribu ti ya kuse japo. Ngedunga nao neulo starabu hafu neulo kumori wa hafu. Yabo kawati namna ejab na tuko ujua shida fenye nuhamandisha. Okange ni nafasi ya kweli shanga masila garbia kuikawa hatiniwazo ikaunga sidunga nao neulo kumori wa no lokomori hatu yabo kaloshi da afanye jizo wa hadan boya nyafanye da yato wa criminel buhari ya mnuga wala mbio watu wada safa mwiti yodo upande wa he upande wa ile swala la he syndicat ma journaliste et de ces yo njapali wana moti de zamba njapali wana ya buntu juwe woyaka ya mkamshitakiwa la sira shitaki ya wengine washitaki la sira demande enquête ridibulo halafu ya hafa mru hafu le president wa syndicat wa mwando afariki wabulo enquête umfariki hai maana bakama ingumenji enquête classe kama ila mort naturelle shabadardi matafiti afanyisha kitangazaji risante uka ngama ingumenji ajiria mwe enquête ya mwando yo mai bakleo rdiri demande ya enquête rdi ibulo bada mezi menji ndwanzi shai president wahe majuji ra procureur zanongo pia bakisha yabo kartushi na radio bane dawa hataba hangi wa madaraja hingi mkamwe gavoka mja kama na gavoka rarange mavoka mavoka wanje hamwe procedure umabionuka ya problème amadio keno kanzira basai avec le nouveau procureur de la République namjo jale momone mais tu sais nous jerenga batina obtire kama bante na gamjo hunda jawabu inshallah Voilà, moi c'est miscarment les toramots là et tribunaux des affaires crimes financiers et économiques et kao dukuria bokaya ngulimi matoramots walo na upia kakatsina mahakimu ma spécialiste wa des affaires économiques et financières na ulamuda ikao do wa annonce vano dernièrement yakaya dossier ya sambi mahaunuka unaovira ngejo hukumura eske ngazo kaulinda mahakimu wadokanza wapewa wende wa